আপনারা কি চাঁদিপুরে ভালো রিসর্ট খুঁজছেন, যেখানে আপনারা পাবেন রিজনেবল প্রাইসের রুম, সেই সঙ্গে পাবেন সুইমিং পুল, বার, ইন-হাউস রেস্টুরেন্ট আর জিম, আর সমুদ্র পায়ে হেঁটে 5 মিনিট গেলেই? তাহলে এই ভিডিওটা আপনাদের জন্য। আমরা পৌঁছলাম অর্পিতা বিচ রিসর্টে। রিসর্টে পৌঁছতে সময় লাগলো ওই 20 মিনিটের মতো। আর রিসর্ট থেকে আমাদের গাড়ি প্রোভাইড করা হয়েছিল রিসর্টে পৌঁছানোর জন্য। তো এটা বেশ ভালো, আপনাদের অনেক সুবিধা হবে। আর এখন আমরা চললাম চেক ইন করতে। রিসর্টে পৌঁছতেই আমাদের সবাইকে দিয়ে দিল ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক, আর যেটা আমি আধা শেষ করে ফেলেছি। প্রত্যেকটা রুমে এরকম সুন্দর ওয়েলকাম নোট আর একটা করে গোলাপ ফুল রাখা ছিল, যেটা আমার খুব ইউনিক লেগেছে। চলে এসেছি আমাদের রুমে। আমাদের রুম হচ্ছে 308 নাম্বার রুম। এটা হচ্ছে একটা ক্লাসিক ডিলাক্স রুম। এটা হচ্ছে বেসিক রেট, মানে এই রুমের প্রাইস হচ্ছে বেসিক। প্রথমেই ঢুকতে রুমটা বেশ বড়, এসি আছে। এখানে প্রত্যেকটা রুমেই এসি রয়েছে। আর রুমটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ওয়েল ডেকোরেটেড। সোফা, আর এটা হচ্ছে ফুল সাইজ মিরর। আর এই পাশে হচ্ছে বাথরুম। প্রথমেই ঢুকে একটা কমোড। বাথরুমটা অতটা বেশি বড় নয়, কিন্তু পরিষ্কার। একটা বড় সাইজের বেসিন, চার্জিং সকেট আছে, শাওয়ার এরিয়া। পুরোটাই বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ওয়েল মেনটেন্ড। মানে একটা জায়গা কিন্তু আমি নোংরা পাইনি। গিজার আছে, ভেন্টিলেটর আছে, সবকিছুই আছে। হ্যান্ড শাওয়ার, সবকিছুই আছে। বেসিক নিড যেগুলো সবকিছুই রয়েছে। দেখুন রুমটা বেশ বড়। আর ব্ল্যাঙ্কেট আলমারির মধ্যে দেওয়া আছে। আর এখানে টয়লেট্রিজ, এখানে ডেন্টাল কিট দিয়েছে, 2খানা ডেন্টাল কিট। সেই সঙ্গে শ্যাম্পু দিয়েছে, সাবান দিয়েছে। এখানে কিছু হচ্ছে চা আর দুধের স্যাশে, তারপরে হচ্ছে জলের বোতল, গ্লাস, কাপ, যেগুলো বেসিক নিড ছিল সবই রয়েছে। আর এখানে হচ্ছে মেনু। এখানে স্ক্যান করে আপনার মোবাইলে মেনু পেয়ে যাবেন। আর এখানে হচ্ছে ওয়াইফাই এর জন্য, ওয়াইফাই এর পাসওয়ার্ডের জন্য আপনারা এখানে স্ক্যান করবেন। এখানে রুমের ট্যারিফ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এখানে বিভিন্ন রকম রুমের ক্যাটাগরি ওয়াইজ ট্যারিফ এগুলো দেখতে পাবেন। আর এখানে হচ্ছে গাইডলাইন। এখানে এই রিসর্টে কি কি মানে করা উচিত, রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস, এগুলো এখানে দেওয়া আছে। তো এটা বেশ হেল্পফুল। এটা আমি এই প্রথম এই রিসর্টে দেখলাম, বেশ ভালো লাগলো। চলে এসেছি লাঞ্চ করতে। রেস্টুরেন্টটা বেশ বড় আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর ওয়েল মেনটেন্ড। আমাদের লাঞ্চের অর্ডার চলে এসেছে। আর শুরুতেই পাতে এলো ধোয়া ওঠা মুচমুচে ফিশ ফিঙ্গার, যা স্বাদে ছিল এক কথায় অতুলনীয়। এরপর মেন কোর্সে ছিল জিভে জল আনা স্পেশাল চিকেন দো পেঁয়াজা, আর তার সাথে ছিল স্টিম রাইস। সঙ্গে ছিল ভেজ ফ্রাইড রাইস, চিলি চিকেন। এছাড়াও ছিল, যারা ভেজ খেয়েছিলেন তারা নিয়েছিলেন ডাল, ভাত, আলু পোস্ত। তো এই প্রত্যেকটা খাবারই আমরা টেস্ট করি, এবং প্রত্যেকটা খাবার স্বাদ এবং মান দুটোই ছিল অসাধারণ। এইবার আপনাদের আমরা রিসর্টটা ঘুরিয়ে দেখাবো।
আমরা এখন চলে এসেছি সুপিরিয়র এক্সিকিউটিভ রুমে। এটা আরেকটা ক্যাটাগরি রুম যেটা আপনাদের এখন দেখাচ্ছি। প্রথমে ঢুকেই ডান দিকে একটা আলমারি রয়েছে, খুব সুন্দর করে মিরর, এখানে সরঞ্জাম রয়েছে, জলের বোতল, ইলেকট্রিক কেটল, কাপ আর কিছু জিনিস। এদিকে নিচে একটা মিনি ফ্রিজ। আর এই হচ্ছে রুম, খুবই সুন্দর, ওয়েল অর্গানাইজড আর ওয়েল ডেকোরেটেড। একটা বেশ বড় সাইজের বেড, অনেকগুলো পিলো দিয়েছে, টাওয়েল, এখানে একটা এসি। বাথরুম এরিয়াটা আপনাদের দেখাচ্ছি পরে। এখানে বেডের পাশেই হেডল্যাম্প রয়েছে, এখানে রিডিং ল্যাম্প রয়েছে একটা নিচের দিকে। আর এখানে একটা ল্যান্ডলাইন ফোন, যেখানে আপনারা রুম সার্ভিস এবং খাবারের জন্য অর্ডার করতে পারবেন। দুটো বসার জায়গা, খুবই সুন্দর রুমটা। এই হচ্ছে বাথরুম, অনেকটা স্পেসিয়াস। এখানে একটা হ্যাঙ্গার রয়েছে, জামা কাপড় রাখা যাবে। শাওয়ার এরিয়াটা খুব সুন্দর। অ্যাকচুয়ালি আলাদা করে শাওয়ার এরিয়া এখানে নেই, একটা বাথরুমের মধ্যেই সব কিছু, মানে আলাদা করে স্পেস নেয়নি। বড় একটা মিরর, বেসিন এরিয়া, ইনফ্যাক্ট বললেই চলে যে খুবই পরিষ্কার বাথরুমটা এবং রুমটাও। এবার চলে এসেছি এই হোটেলের সব থেকে মোস্ট লাক্সারিয়াস প্রেসিডেন্সিয়াল সুইট রুম। ঢুকেই প্রথমে এখানে একটা, এটা অ্যাকচুয়ালি গেস্ট এরিয়া বলা চলে। বাঁদিকে সোফা, এদিকে টিভি রয়েছে। এটা হচ্ছে জিনিস রাখার জায়গা, ক্যাবিনেটের ভেতরে মিনি ফ্রিজ আর রয়েছে ল্যাম্প। একটা লাক্সারিয়াস ব্যাপার আর কি। মানে এই হোটেলের মধ্যে এই প্রেসিডেন্সিয়াল সুইট হচ্ছে সব থেকে কস্টলিয়েস্ট। এখানে একটা মাঝখানে একটা সেপারেশন রয়েছে, আর এই সেপারেশনটার ভেতরে ঢুকে এখানে প্রথমে বাঁদিকে দুটো সোফা, এদিকে হচ্ছে ছোট্ট মতো একটা ব্যালকনি। এটা অ্যাকচুয়ালি অন্ধকার রয়েছে বলে আপনাদের দেখাতে পারলাম না। একটা বড় সাইজের বেড, দু সাইডে ল্যাম্প, খুবই সুন্দর, ওয়েল অর্গানাইজড। টাওয়েল দিয়েছে, রিমোট। এখানে রয়েছে মেনু আর টয়লেট্রিস। আর এইদিকে হচ্ছে বাথরুম, বিশাল বড় একটা বাথরুম এরিয়া, যেটা সুপিরিয়র এক্সিকিউটিভের থেকেও অনেকটাই বড়। ইনফ্যাক্ট এখানে বাথটাবও একটা রয়েছে, যেটা যথেষ্ট বড়। বেসিন এরিয়া, একটা বড় মিরর। বাথরুমটা জাস্ট অসাধারণ। এইটা হচ্ছে শাওয়ার এরিয়া। আর এইদিকে একটা আলমিরা রয়েছে, বড় একটা মিরর। এদিকে স্টাডি টেবিল, চেয়ার দিয়েছে, খুব সুন্দরভাবে অর্গানাইজড রুমটা। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं हूँ यहाँ पे अर्पिता बीच रिसोर्ट में, जो कि चंडीपुर में है, उड़ीसा। यहाँ पे मैं इस होटल के बारे में जो डिटेल्स है वो जानकारी आपको देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई आना चाहे तो कैसे आ सकता है? ये नियरली बालेश्वर में आता है। बालेश्वर से 13 से 14 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। बीच से हमारा होटल नियरली 100 मीटर या 200 मीटर पे है। अच्छा, मतलब यहाँ से बीच का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं। अगर कोई ट्रेन में आना चाहे तो वो बालेश्वर से आ सकते हैं यहाँ पे? बालेश्वर से यहाँ आ सकते हैं। हमारे तरफ से भी गाड़ी प्रोवाइड किया जाता है, जो गेस्ट मांगते हैं उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। नहीं तो आपको पार्किंग से कोई ऑटो या 4 व्हीलर वगैरह मिल जाएगा। अच्छा, तो यहाँ का अगर बुकिंग किसी को करना हो तो वो कैसे कर सकता है बुकिंग? बुकिंग हमारे वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, और हमारा 18 वेबसाइट जैसे ट्रैवल एजेंट को दिया गया है, उन वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे गोआईबिबो, MMT, यात्रा, ट्रिप एडवाइजर, ये सारे वेबसाइट से आप बुकिंग कर सकते हैं। अच्छा,
उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है ना? जी, हम उसमें भी कॉन्टैक्ट नंबर है, और हमारी वेबसाइट पे भी विजिट करेंगे तो वहाँ पे भी आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं ये सारे डिटेल्स मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ से आप चेकआउट जरूर कर लेना। और यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज मिलता है? आपको स्विमिंग पूल मिलेगा, बार मिलेगा, जिम मिलेगा, और रेस्टोरेंट इन हाउस है, पार्किंग फैसिलिटीज भी है। रूम सर्विस भी मिलता है ना? रूम सर्विस भी अवेलेबल है, और रेस्टोरेंट इन हाउस है, और बार और डाइनिंग अलग से है। अच्छा, और यहाँ पे ये क्या पेट फ्रेंडली रिसोर्ट है? अगर कोई pet जी, लाना चाहे पेट तो फ्रेंडली है, आप पेट के साथ भी रह सकते हैं। रह सकता है। ठीक। और यहाँ पे अगर कोई किसी को साइट सीन में जाना हो तो उसके लिए जो गाड़ी का बंदोबस्त, हाँ, क्या कर सकते हमारे थ्रू गाड़ी का भी बंदोबस्त हो सकता है। कहाँ पे जाएंगे उसी हिसाब से फेयर डिसीजन होता है। अच्छा जी, ठीक। और ऐसे कोई बाहर का खाना अलाउ तो नहीं है? नहीं, आउटसाइड फूड अलाउ नहीं है, लेकिन आउटसाइड पे आप जाके खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अब थोड़ा ना रूम कैटेगरी क्या क्या है, उसका प्राइस डिटेल्स क्या है, वो सब थोड़ा बता सकते हैं? जी, नॉर्मली हमारे पास क्लासिक डिलक्स है, उसके बाद प्रीमियम है, एग्जीक्यूटिव है, सुपीरियर एग्जीक्यूटिव है, और प्रेसिडेंटल स्वीट है। क्लासिक डिलक्स हमारा स्टार्टिंग प्राइस है 2699 प्लस जीएसटी। उसके बाद आपको डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएगा। उसके बाद 3599 है, 3999 प्लस जीएसटी है, 5299 प्लस जीएसटी है, और प्रेसिडेंटल स्वीट वो आपका 12,000 के अराउंड है। लेकिन हर चीज़ में आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो हमारे थ्रू बुकिंग करेंगे तो उसमें आपको ब्रेकफास्ट जो इंक्लूड रहता है वो सारे फैसिलिटीज मिलेंगे। और कोई आना चाहे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है? जी, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। वो आप कितने दिन के लिए बुकिंग कर रहे हैं और किस अमाउंट, कितने रूम बुकिंग कर रहे हैं, उसमें थोड़ा डिफरेंस रहता है नॉर्मली। नहीं तो नॉर्मली हम सभी को इक्वली डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और ऐसे वाईफाई फैसिलिटी भी मिलता है ना? वाईफाई फैसिलिटीज भी। अगर कोई किसी को स्पेशल ओकेशन के तहत कि कोई अगर इवेंट ऑर्गेनाइज करना हो, यहाँ पे किसी का बर्थडे पार्टी हो गया या फिर जी कुछ, जी, वो इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे स्विमिंग पूल साइड में कोई अगर डेकोरेशन करके इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहता है वो भी होता है। ये एक बहुत अच्छा लगा मेरे को सुन के कि यहाँ पे अगर कोई अलग से कोई किसी का स्पेशल मोमेंट अगर कोई है और ऑर्गेनाइज करना चाहता है तो यहाँ पे वो कर सकते हैं बात करके, जो एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। और यहाँ से सी बीच भी ज़्यादा दूर नहीं है ना? ज़्यादा दूर नहीं। ये वेनिसिंग बीच है। जैसे कि दूसरे जगह पे समुद्र हमेशा किनारे पे रहता है, ये यहाँ पे ऐसा नहीं रहता है। पानी धीरे धीरे किनारे पे आता है और धीरे धीरे छोड़ के चला आता है। ये रेयर फिनोमेना रहता है। जैसे कि धीरे धीरे आप पानी के साथ 5 किलोमीटर तक पैदल भी चल के जा सकते ये हैं। बहुत अच्छा है। और यहाँ का जो खाना है ये भी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे इन हाउस रेस्टोरेंट जो है यहाँ का खाने की क्वालिटी बहुत बढ़िया है और ऐसे रूम का फैसिलिटीज भी बहुत सही है। हाईली रिकमेंड करूँगा यहाँ पे आने के लिए। अगर कोई यहाँ पे चंडीपुर में आना चाहे बालासोर से तो यहाँ जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू सर, वेलकम अगेन। তো আমরা এবার হচ্ছে স্টেশনে যাচ্ছি। এইটা আমাদের গাড়ি ছিল যেটাতে করে আমরা সাইট সিং করলাম। খুব ভালো গাড়ি, বোলেরো। তো এই সব ব্যাগ ট্যাগ তোলা হচ্ছে। আমরা এবার স্টেশনে গিয়ে, আমাদের ট্রেন হচ্ছে শতাব্দী। তো 9:41 আমাদের ট্রেন স্টার্ট হবে স্টেশন থেকে। তো তার আগে পৌঁছবো কিনা জানি না। এখন হচ্ছে 8:26 বাজে, 9:41 ট্রেন। দেখি কখন পৌঁছই, এবার ব্যাপারটা হচ্ছে। তো ঠিক আছে, এই 2 দিন খুব ভালো কাটলো। সবাই এখানে খুব ভালো, প্রত্যেকটা স্টাফেরা খুব ভালো। আর এই রিসর্টটা সত্যি খুব ভালো। প্রত্যেকটা রুম যে দেখলাম সেগুলো প্রত্যেকটাই খুব ভালো, ওয়েল মেনটেন। আমরা পৌঁছে গেছি বালেশ্বর স্টেশনে। এখানে আমাদের শতাব্দী এক্সপ্রেস ট্রেন রয়েছে 9:41 নাগাদ। আমরা খুব জলদি পৌঁছে গেছি, 9টা বাজছে এখন ঘড়িতে। আমরা এই যে 2 দিনের ট্রিপটা করলাম এই চাঁদিপুর, তারপর আশেপাশে যে সাইট সিনগুলো রয়েছে সেটা পুরোটাই এনার কাছ থেকে, এনার গাড়ি থেকে। তো খুব সুন্দর হাত এই দাদাটা, এত সুন্দর। आपका नाम बताइए? राजा सिंह। तो मैं इनका जो है फ़ोन नंबर है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। आप अगर कभी चंडीपुर में यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, उड़ीसा चंडीपुर या फिर दुबलागढ़ी इसके आसपास, इसका नंबर मैं मेंशन कर दूंगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कई साइट सीन घूमना है। तो खूब भालो लागलो दादा, थैंक यू, वेलकम सर।